अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खुशबाश होगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैंने सोचा कि अपना जो है एक जो आजकल डेली रूटीन चल रहा है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और कुछ हल्की फुल्की बातें भी करी जाएँ, गपशप भी करी जाए। तो सबसे पहले तो इस वक्त मेरे नाश्ते का टाइम है जनाब, तो मैं जो है वो इस वक्त नाश्ता नोश फरमा रही हूँ। उसके अलावा जर्मनी की लाइफ के बारे में भी मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी हल्की फुल्की बात करी जाए। सबसे पहले तो यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो जनाब यहाँ रहने के लिए आपको मस्ट जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज करने पड़ते हैं और वो कोर्सेज करने के बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने अंदर कि हाँ जनाब, अब मैं बाहर जाके खुद से सारे काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है वो है सिंपल लाइफ स्टाइल। यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह का नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल होता है। आप अपने पेशे से कुछ भी हों, मगर ये है कि इक्वलिटी यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से हर एक के साथ बराबर होती है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चलें जनाब, इसके साथ साथ बात करी जाए स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो के बारे में। तो जनाब इस वक्त जो है मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये मैं बना रही हूँ इस वक्त चिकन, बोनलेस चिकन है ये। इसमें मैं तिक्के का मसाला लगा के रख रही हूँ, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी और उसके बाद जो है इसको करी के तौर पर, इसको सालन के तौर पर बनाया जाएगा। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको खुश्क कर लें, मैं भी वैसे खुश्क ही कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है इसमें आप कोयले का अगर धुआं दे दें तो ये बहुत ही मज़े की बन जाती है। मेरे पास इस वक्त कोयला नहीं था तो जनाब मैं नहीं दे रही हूँ इसमें कोयले का धुआं, मगर ये है कि ये मैं सिर्फ राइस के साथ जो है वो खाऊंगी। आप चाहें तो पराठों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो नान के साथ भी खा सकते हैं। हाँ जनाब, तो पहले जब हम नए नए आए थे तो उस वक्त तो हमने कोशिश करी कि थोड़ा 2-3 महीने ऐसे ही काम चल जाए, मगर जनाब ऐसा काम दाल गलने वाली लग नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़बान से ये लोग जो है अपनी बहुत मोहब्बत करते हैं और इंग्लिश अगर इनको आती भी होगी ना तो भैया कोई बोलेगा नहीं। तो ये लोग जो थे बड़े ही ढीठ साबित हुए इस मामले में। तो हमने कहा कि नहीं जनाब, अब हमें भी हथियार डालने पड़ेंगे और लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। तो अल्लाह अल्लाह करके फिर जनाब लैंग्वेज कोर्स में दाखिला ले ही लिया, और फिर जो है इतना तो कोर्स कर ही लिया कि अल्लाह ताला ने अब इतनी हिम्मत दे दी है कि हम अपना काम कर लेते हैं यहाँ पर और बाहर जाके बाखूबी अपने सारे काम सरअंजाम दे देते हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है भाई। और फिर आजकल के ज़माने में तो आप यकीन जाने कि काफ़ी नेट की वजह से या इंटरनेट या हैंडीज़ की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसमें ये कि आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो जनाब आजकल का जो मॉडर्न दौर है, स्मार्ट दौर जो है वो काफ़ी अच्छा है बनिस्बत इसके कि आज से अगर आप 20 साल पहले का कोई ऐसा टाइम देखें तो। जी जनाब, जब पाकिस्तान में रहते थे तो किसी ज़माने में सोचा करते थे कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप की लाइफ क्या होती होगी यार, क्या जादुई लाइफ होती होगी। लोग की लाइफ ही देखने से लगती थी कि बहुत ही ऊधम किस्म की लाइफ है और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है भाई। मगर जब यहाँ आए और ख़ुद अपने ऊपर ये लाइफ गुजरी तो पता लगा कि जनाब इसके पीछे बहुत मेहनत दरकार होती है और इंसान जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही मीठा फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो आके अंदाज़ा हुआ वो यही हुआ कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, आपको भी काम करना पड़ता है और यहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि ये कानून, मेहनत का जो कानून है ना, ये हर जगह लागू होता है। अगर आप अपने मुल्क में भी इतनी ही मेहनत करेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहनत को रायगे नहीं जाने देता, वो ज़रूर आपको मेहनत का फल अता करता है। हाँ जनाब, तो भैया दूसरी चीज़ जो है जो कि हमारे लिए बड़ी, जो ख़ास तौर पर औरतें हैं उनके लिए बड़ी ही तकलीफ दे होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर मासियाँ नहीं होती हैं। तो ये बड़ा ही दुख होता है जब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हम आते हैं जॉब से और हमें हर काम खुद ही करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मगर ये कि क्या करें, यहाँ पर ये एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपना काम खुद करना है जनाब। तो हम लोग क्योंकि जब पाकिस्तान जाते हैं तो जनाब देखते हैं कि माशाल्लाह से हर घर में मासी होती है और हर काम आराम से हो रहा होता है, मगर वहाँ पर फिर भी जो है हमारे जो लेडीज़ होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता है किसी के लिए। तो मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हैरत होती है यार कि हम लोग तो यहाँ पर घर में बैठ के सब काम खुद करते हैं। हम लोग हर चीज़ जो है बाहर की शॉपिंग से लेके घर के सारे काम, कुकिंग तक खुद करते हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम होता है
کہ جو ہے ہم یوٹیوب پہ بھی بیٹھ سکیں اور ہم جو ہے اپنے فیملی فرینڈس کے گھر بھی جا سکیں اور جو ہے فرینڈ سے بھی مل سکیں، خاندانوں کو بھی نبھا سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یوٹیوب بھی دیکھ سکیں اور جناب اپنے گروپس کو بھی ٹائم دے سکیں۔ واٹس ایپ گروپ کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو جناب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں اتنی ایسی کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی مصروف لائف ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں کی مصروف لائف میں اور شاید وہاں کی مصروف لائف میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ بھی مجھے بڑی مزیدار لگتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے فیشنز کے متعلق جو ہے وہ اتنے زیادہ اپڈیٹس نہیں ہوئے ہوئے ہیں، تو جب میں خاص طور پہ جب پاکستان جاتی ہوں، کیونکہ میرا تو ظاہر سی بات ہے فیملی زیادہ تر یہیں پر ہی ہے، تو مجھے وہاں جا کے فیشن کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، یا ان کی جو نئے نئے فیشن آ چکے ہوتے ہیں، نئے نئے سوٹس کے نام آ چکے ہوتے ہیں، نئے نئے ٹراؤزرس کے نام آ چکے ہوتے ہیں، یار تو ہمیں تو یہ سیدھی سی بات ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں درزیوں کے پاس تو وہ 10 لاکھ نام بتا دیتے ہیں ہمیں کہ باجی اگر آپ کا سوٹ سلنا ہے تو اس میں ایسے گلا بنا دوں، ایسی یہ فلاں آستینیں بنا دوں، دھماکہ چیزیں بنا دوں۔ تو میں بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ بھائی صاحب سیدھی زبان میں بتا دو کہ شلوار کا سوٹ ہے کہ پاجامہ سینا ہے کہ ٹراؤزر سینا ہے۔ تو وہاں پر مجھے بڑی ایک حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی چینج ہوتی رہتی ہے، اور ہم جو یہاں سے جاتے ہیں جناب صرف جینس اور ٹی شرٹ پہننے والے لوگ، تو وہاں جا کے جو ہے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب، اب جو ہے سامنے جو ویڈیو چل رہی ہے اس پر آتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ مشین میں نے کپڑے لگا دیے، 1 گھنٹہ لگے گا اور یہ دھگا دھگ تیار ہو جائیں گے جناب۔ اچھا جناب، ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین کلر کی چادر جو لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باجی جو ہیں وہ خبریں پڑھنے لگی ہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی میرا ایک نیوز چینل میں جو ہے وہ میں نے خبریں دینا شروع کری ہیں، تو جناب یہ اس کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا خبروں کو دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے نیوز کے بارے میں۔ تو یہ مجھے بہت اچھا کام لگتا ہے، میں اس کو بہت انجوائے کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باجی جو ہیں وہ خبریں پڑھ رہی ہوں گی۔ تو پلیز آپ لوگ بھی پھر ہمارے چینل کو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، حقائق نیوز کے ساتھ میں ہوں میمونہ ہاشمی۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم ترین خبروں پر۔ جی جناب، اب یہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب یہ ٹائم ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو لینے جاتی ہوں، کیونکہ ہماری شاپ جو ہے وہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پارکنگ کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو میں صبح چھوڑنے اور لے جانے کا کام جو ہے وہ میرے ہی ذمے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وہ آتے ہی فوراً جو ہے ہمارے یہاں ڈنر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ تقریباً میں نے اس وقت تیاری کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بس آتے ہیں اور ہم لوگ پھر اپنا فریش ہو کے کھانا وانا انجوائے کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد جناب تھوڑی سی چائے شاید پی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ارطغرل غازی کو دیکھا جاتا ہے، جو کہ آج کل کا ہٹ ڈرامہ ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ڈرامہ، ہماری پوری فیملی بیٹھ کے جو ہے یہ ڈرامہ انجوائے کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ولاگ جو ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنا پورا دن کا جو بھی روٹین تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، کچھ گپ شپ شیئر کری، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں ناظرین و حاضرین پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔